गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज आम देखा MGNRGS रे जो काम आसते तार डिटेल। तो आपण को अंचल आपण पर्सनाली जदि कौन प्रकार छेड़ी गुहाल गाई गुहाल बा घुषुरी फार्म किंबा आपणकर बॉयलर फार्म कुकुड़ा फार्म करने को चाहते व्यक्तिगत भाव में किपरि आपण आणिकी काम करें MGNRGS अंचल। तो ता पूर्व आम प्रथम नोटिस टी देखा। देखो ओडिशा सरकार को पंचायत राज और पानीय जल विभाग जो 4/10/2024 नोटिस आसी विषय आम आज देखा। तो नोटिस कौन अच्छी गाइडलाइन फ्रेमवर्क फॉर प्लानिंग ऑफ वर्क ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ लेबर बजेट MGNRGS। तो MGNRGS जो अंडर आपर 2025 एप्रिल आरंभ होगी 26 मार्च रे एटा शेष हो। तो एक्टिविटी कौन अच्छी तो आपणकर पल्ली सभा ग्राम सभा 2 अक्टोबर 30 अक्टोबर मध्य सेटा को एप्लिकेशन नियाजिवो एवं 5 डिसेम्बर सेटा को अप्रूव दियाजिवो। आपण को पल्ली सभा किंबा आपण को ग्राम पंचायत रे सेटा को अप्रूव देला परे किंबा आपण को पल्ली सभा रे ता विषय रे आपण डिटेल दे परिबे। नचेत आपण जाईकी सरपंच को जरिया रे आपण को पंचायत रे मध्य आपण एटा को होई परिबे। तो काम कोन कोन आछि देखंतु प्लांटेशन अछि, केनाल अच्छी देखो आपणकर बंध अच्छे। तो आप जो भी आप अंचल कौन प्रकार जदि केनाल काम अच्छी कि रिपेयरिंग कौन प्रकार काम हो पार। तो देखो तापर रिनोवेशन ऑफ ट्रेडिशनल वाटर बॉडी। देखो रिनोवेशन वाटर बॉडी आपण अंचल कौन पोखरी पंचायत पोखरी जदि पंख उद्धार हबार अच्छे से हम एवं तार माछ चाष एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एवं पंख उद्धार NRM द्वारा सेटा करा जिवो। तापर देखंतु आपनकर चेक डैम आपन अंचल जदि कोठी चेक डैम थाए तबे देखंतु तापर अछि लैंड डेवलपमेंट जदि आपनकर कोनोसी पड़िया जमी अछि आपन सेटा को चाष उपयोगी करिया पई चाहुचंती तबे ए सहायता मध्ये नै कि आपनकर MGNRGS अंडर रे करि परिबे। तापर देखंतु अछि पॉन्ड्स आपनकर पर्सनल पोखरी इंडिविजुअल किबा कम्युनिटी आपन जदि पर्सनल पोखरी मध्ये खोलेबा को चाहुतबे तबे MGNRGS अनुसार जेपरि आपनकर पूर्वरु आपनको अंचल रे थिबो पोखरी खोला जाय से ओली आपनको पोखरी मध्ये सरकार को तरफ रो सहायता दिया जिवो एवं MGNRGS अंडर रे आपन करि परिबे। तापर देखंतु बायोगैस प्लांट आपनको अंचल रे आपन व्यक्तिगत भाव रे मध्ये बायोगैस इंडिविजुअल आपन पकई परिबे बायोगैस रो जदि प्लानिंग करछते करि परिबे बायोगैस मध्य। तापर देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ PMAY देखो आपन को अंचल रे जे भी PMAY रे आपन को घर पाइछि ताको 90 रु 95 दिन रो कार्य रो तार पैसा आपन को अकाउंट को आपन को जॉब कार्ड अकाउंट को आसुछि। तो आपन जो मान कर भी PMAY रे घर आछि एवं जॉब कार्ड बा लेबर कार्ड अछि से माने पाउछन्ती एथिरे सेतिरे किछि अप्लाई करिया को पड़िबोनी एटा गवर्नमेंट आपन को सीधा सड़क देबो। तापर देखंतु लैंड रिलेटेड वर्ड देखंतु आपनकर जदि कोनोसी पड़िया जमी अछि तबे मध्ये आपन तार डेवलपमेंट किबा हुडा बांधिया पई गवर्नमेंट रो सहायता नै पारबे। इरिगेशन वेल मध्ये अछि देखंतु इरिगेशन वेल कोन आपनकर कुओ जदि आपन कोनोसी अंचल रे कुओ करिया को चाहउछथि पर्सनल बा आपन जदि व्यक्तिगत भाव रे निजर खोलिया को चाहउछथि किबा आपन को गां रे कोनोसी जगह रे कुओ दरकार अछि पानी रो असुविधा होछि तबे कुओ मध्ये आपन खोलै पारबे। तो सरकार को तरफ कर सहायता होची आपन को बहुत कम पैसा रे होय। देखो ये अच्छे फिश ड्राइंग यार्ड आपन जानते जो आमर कोस्टल एरिया अच्छी बालेश्वर भद्रक पुरी अंचल रे आपनकर एटा दिया जाए सुखुआ चाष माने सुखुआ सुखेगा सुखुआ खला जोटा। तापर देखंतु आ कोन अछि देखंतु लाइव स्टॉक शेल्टर देखंतु लाइव स्टॉक शेल्टर कोन एटा आपनकर पर्सनल व्यक्तिगत कर परिबे। देखंतु एठी कोन अछि कंस्ट्रक्शन ऑफ कैटल शेल्टर आपनकर जदि गाय गुहाल करिवार अछि किबा गाय गुहाल पूर्व करिसंती तार मरामती पई चाहंतबे तबे आपन पुलिस सभा रे या विषय रे उठैलेबा पर आपनकर सेठी सूचना देबा पर से आपन को जदि कहिबे करिया पई तबे आपन करि परिबे किबा आपन गाय गुहाल किबा छेली गुहाल पर्सनली करिया को चाहंजती तबे मध्ये आपन एठी अप्लाई करके करि परिबे पंचायत रे किबा ग्राम सभा रे याको
ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି, ଛେଳି ଗୁହାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି, ପର୍ସନାଲ୍ ଅଛି, ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମିଂ ମଧ୍ୟ ଅଛି, କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ ଯେଉଁ ବ୍ରଏଲର୍ ଚାଷ ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ସହାୟତା ଦେବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ତ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ତେବେ 3-4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ତେବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ତା'ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ପାଇଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଲ୍ଡିଂ SHG ଅଣ୍ଡରରେ ଯେତିକି ସବୁ କାମ ଆସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ପ୍ରାୟ SHG ଗ୍ରୁପକୁ ହିଁ ଦିଆଯାଏ। କ୍ରିମେଟୋରିୟମ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ, ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଗାଁରେ ଶ୍ମଶାନ ଦରକାର ଅଛି, ଶ୍ମଶାନ ନାହିଁ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଶ୍ମଶାନଟେ କରିପାରିବେ, ବା ଶ୍ମଶାନର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଲେଜ୍ ବା ରୁରାଲ୍ ହାଟ୍, ଯେଉଁ ଭିଲେଜ୍ ଏବଂ ରୁରାଲ୍ ହାଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହାଟ ପିଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେଉଁଠି ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି ତେବେ ଡ୍ରେନ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି MGNRGS ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣ କାମ କରାଇ ପାରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ବି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ଼ କରିପାରିବେ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଛି ମୋ ବଗିଚା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏଠି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଟଏଲେଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କର ଟଏଲେଟ୍ ବନେଇ ପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲ୍ ଟଏଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଆହେଇଛି। ତାପରେ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍ ସ୍କୁଲ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାଲ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଚେରୀ ଘର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପାଚେରୀ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସ୍କୁଲ୍ ଫିଲ୍ଡ ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସବୁ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫିଲ୍ଡ ଦରକାର, ତେବେ ଜମି ଦେଖେଇକି ଆପଣ ଫିଲ୍ଡ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଠି ସହାୟତା ଦେବ। ତ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 266ଟି କାମ ଆସିଛି, 66 ପ୍ରକାରର କାମ। ତ ଏହାର ଡିଟେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଏଇ ପେପର୍ଟି ଦେଇଦେଇଥିବି, PDFଟି, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ କ'ଣ ସବୁ 266 ପ୍ରକାର କାମ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 58ଟି MRM ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି କାମ, NRMର 58ଟି ଆସିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷୀ, ଯେହେତୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ସର୍ବାଧିକ ଚାଷକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇକି 150ଟି କାମ ଦିଆହେଇଛି, 150 ପ୍ରକାର କାମ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ, ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏବଂ ନୂଆ ପାଇଁ ଗାଈ ଛେଳି ଇତ୍ୟାଦିର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିକି MGNRGS ଅଣ୍ଡରରେ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 58ଟି ସେଇଭଳି ଦିଆହେଇଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୱାର୍କ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଘର ହେଲା, କମ୍ୟୁନିଟି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ମଶାନ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ। ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇଭଳି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।